لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز نہیں تسی نیکی نو پا سکدے جب تک تسی اس چیز نو خرچ کرو جنوں تسی پسند کردے ہو. وما تنفقوا من شيء، اور جو بھی تسی خرچ کردے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، پس یقیناً اللہ پاک اس نو جاننے والے نے. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات محترم حاضرین و ناظرین، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے انشاءاللہ الرحمن حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان عظیم ہستیاں دی سیرت اور زندگی دے حالات و واقعات نو تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. اور دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی اور سنا کے اودے تے عمل کرن دی مولا توفیق عطا فرما دے. بعض گھرانے بڑے مبارک گھرانے ہوندے نے جنہاں دا تعلق اللہ اور اس دے رسول نال بڑا خاص ہوندا ہے. انہاں گھرانیاں دے وچوں ہی ایک گھرانہ مدینہ طیبہ دے اندر حضرت ابو طلحہ انصاری دا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بڑا عظیم اور بڑا بہترین گھرانہ ہے جنہ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑا قریبی تعلق ہے اور بڑا خاص تعلق ہے.
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا اصل نام زید بن سہل سی. خزرج قبیلے نال انہاں دا تعلق سی. انہاں دی کنیت نام تے غالب آ گئی. نام تو گھٹ لوگ پہچان دے نے، کنیت تو زیادہ لوگ پہچان دے نے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دی بیوی دا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا. یہ انہاں عظیم لوگاں دے وچوں نے، انہاں خوش قسمت لوگاں دے وچوں نے جنہاں نے سب تو پہلے جنہاں نے شروع وچ اسلام نو قبول فرمایا. شروع وچ اسلام قبول کرن والیاں دی شان اور عظمت اور مقام بہت زیادہ ہے. انہاں دے متعلق ہی اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے نا، مولا فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. آکھو سبحان اللہ. ترجمہ اپنی چولیاں دی زینت کر لو. اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جان والے پہلے لوگاں دے وچوں، من المہاجرین مہاجراں دے وچوں، والانصار تے انصاریاں دے وچوں، والذین اتبعوہم بإحسان اور او لوگ جنہاں نے انہاں دی پیروی کی تھی، بإحسان انہاں تو بعد وچ اسلام قبول کیتا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضی آئے، میرے تے راضی نے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ انہاں واسطے پہلے اسلام قبول کرنے والیاں واسطے اللہ فرماندے نے میں ایسے باغ تیار کر دیتے نے جدے تھلیوں نہراں چل دیاں نے، خالدین فیہا ابدا، اے اس باغ وچ اس جنت وچ ہمیشہ ہمیشہ رہن گے. ذالک الفوز العظیم. فرمایا یہ انہاں لوگاں واسطے بہت بڑی کامیابی ہے کہ جنہاں نو اللہ نے جنت میں داخل کر دیتا، جنہاں تے رب راضی ہو گیا اور رب تے راضی ہو گئے. فرمایا اے لوگ جڑے نے کامیاب نے، انہاں واسطے بہت بڑا اجر اور رب دی طرفوں معافی دا اعلان ہے. سبقت لے جان والے سب تو پہلے شروع وچ اسلام قبول کرنے والے انہاں دی بڑی عظمت اور بڑا شان اور بڑا مقام ہے. انہاں دے وچوں ہی اے نبی دا صحابی، نبی دا پروانہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہاں ہی خوش نصیباں دے وچوں نے جنہاں نے شروع وچ ہی اسلام قبول کر لیا، نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دے مرید بن گئے. حضرت ابو طلحہ انصاری اور حضرت ام سلیم شروع وچ انہاں اسلام قبول کیتا. سب تو پہلے
حضرت سلیم نے اسلام نو قبول کیتا، بعد وچ ابو طلحہ انصاری نے اسلام قبول کیتا۔ انہاں دے اسلام قبول کرن دا سبب اور ذریعہ کی بنیا؟ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دا نکاح پہلے ایک کافر نال ہویا، مالک بن نظر نام دا ایک بندہ، او دے نال انہاں دا پہلے نکاح ہویا سی، تے اجے سلیم بھی مسلمان نہیں سن ہوئیاں، تے انہاں تک نبی پاک دی دعوت پہنچی۔ انہاں نے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کیتا، تے وقت آیا تے انہاں اسلام نو قبول کر لیا۔ خامن جیڑا مالک بن نظر اے باہر کی تے سفر تے گیا سی، تے سلیم نے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں۔ تے انہاں دے گھر وچ ایک بیٹا سی جیدا نام سی انس۔ کی نام سی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے او عظیم صحابی نے جنہاں دی والدہ دا نام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹا سی چھوٹا جہا انس، تے گھر وچ حضرت سلیم اپنے بیٹے انس نو کلمہ پڑھا رہی نے، کلمہ سکھا رہی نے، آندیاں نے بیٹے انس پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلیم اپنے بیٹے انس نو کلمہ سکھا رہی ہیں۔ ویکھو کیسی خوش قسمت خوش نصیب ماں ہے، کیسی نیک ماں ہے، اپنے بیٹے نو کلمہ سکھا رہی ہے۔ بولو، اپنے بیٹے نو کلمہ سکھا رہی ہے۔ تے اج ساڈیاں ماواں بھی نے، ساڈیاں بہناں بھی نے، اپنے بیٹیاں نو کی سکھاندیاں نے؟ انگلش سکھاندیاں نے، پوئماں سکھاندیاں نے۔ اج ساڈیاں ماواں بہناں اپنے بیٹیاں نو سکھاندیاں نے، پڑھ بیٹا ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہو آئی ونڈر وٹ یو آر۔ ایمان نال دسو انج ہوندا کہ نہیں؟ پڑھ پترا، بھੈਣਾਂ کی آندے نے؟ پڑھ بیٹیا، بیبی بیبی یس ماما۔ اے پوئماں سکھاندیاں نے انگلش دیاں۔ تے ادھر کی ہے؟ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نو کلمہ سکھا رہی نے، بیٹیا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ خوش نصیب ہو ماما سن نا، بھاگاں والیاں تے بختاں والیاں ہو ماما سن، تائیں تے انہاں دا نام اج ممبراں تے بلند ہو رہا تے قیامت تک بلند ہوندا رہے گا۔ جنہ اپنی بیٹیاں دی تربیت چنگی کیتی ہے، انہاں بیٹیاں نو بھی اللہ نے بھاگ لا دیتے نے۔ انس بن مالک نو کون نہیں جاندا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دے بڑے پیارے صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چھوٹی جی عمر ہے، ماں سلیم کلمہ سکھا رہی نے، تے باپ آیا نا، خامد گھر آیا تے انہیں ویکھیا سنیا بیوی بیٹے نو کی سکھا رہی، پوچھیا سلیم اے کی سکھا رہی ہیں؟ تے بیوی کہنے لگی میں اپنے بیٹے نو کلمہ سکھا رہی ہوں۔ تے خامد ناراض ہو گیا کیونکہ کافر سی، تے بیوی مسلمان ہو گئی ہے، تے خامد ناراض ہو گیا، کہنے لگا سلیم گل چنگی نہیں، تو ہی مسلمان ہو گئی ہیں تے ہون اپنے بیٹے دیاں بھی تربیتاں تو انج دیاں ہی کرن لگ پئی ہے، اے گل مینوں وارے وچ کوئی نہیں۔ آندا ہے اے سلیم اگر تو بعد نہ آئی تے میں گھروں تینوں چھڈ کے چلا جاواں گا، میں تانوں گھر وچ خیر بات کہہ کے نکل جانا ہے۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نوں کلمہ سکھاندیاں نے، کتے اذان سکھاندیاں نے، جناب دین سمجھاندیاں نے، سکھاندیاں نے۔ خامد نے ویکھیا کہ ماں انس دی ماں میری بیوی تے اپنی گل تو بعد نہیں آوندی، ناراض ہو کے نا گھروں نکل گیا، ناراض ہو کے گھروں نکل گیا، شام دے علاقے ول ٹر پیا۔ رستے وچ ہی انہوں موت دا پیغام آ گیا، یا دشمن نے او دے تے حملہ کر دیتا، اے کفر تے ہی فوت ہو گیا، کفر تے ہی مر گیا۔ لیکن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نے، تے جناب جدوں پتہ لگ گیا کہ میرا خامن جیڑا فوت ہو گیا ہے، تے پریشان ہوئیاں، غم زدہ ہوئیاں، آخر خامن سی نا،
ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰ ਸੀ, ਖਾਮਦ ਖਾਮਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾ ਹੋਵੇ ਬਾਪ ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉम्मे सुलैम ਦਾ ਖਾਮਦ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆ, ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ उम्मे सुलैम ਇਸ ਗਮ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਮਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਫਰ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਖਾਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ उम्मे सुलैम ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਨਸ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ जनाब खिदमत परवरिश की थी। जदों हज़रत अनस चलन फिरन दे काबिल हो गए तो लैके टुर पईयां, मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका दी खिदमत विच हज़रत उम्मे सुलैम पेश होईयां ते जाके कहन लगियां, अल्लाह दे नबी मेरा खामन ते फौत हो गया है, ऐ मेरा बेटा अनस है, अल्लाह दे नबी मैं इस अपने बेटे नूं मैं तुहाडी खिदमत वास्ते वकफ करनी है। आखिया कि मेरे बेटे नूं कबूल फरमा लो, ये तुहाडी खिदमत वास्ते वकफ हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश होए, मुस्कुराए, आपने अनस नूं अपनी खिदमत वास्ते कबूल कर लिया। ते हज़रत अनस वास्ते मेरे नबी ने दुआ फरमाई। उम्मे सुलैम कहन लगियां, अल्लाह दे नबी ये मेरा बेटा तुहाडी खिदमत करेगा ते इहदे हक विच दुआ करदे रहे अजे। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत अनस ने 10 साल तक की थी। ते नबी पाक फरमाते ने, अल्लाहुम्मा अकसिर मालहू व वालदहू। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, अल्लाह अनस ते माल विच भी बरकत पा दई ते अनस दी औलाद विच भी बरकतां पा दई। ये नबी अलैहिस्सलाम ने अनस नूं दुआ दी। फिर दुआ दियां लहरां ते बहरां होईयां। हज़रत अनस नूं अल्लाह ने माल भी दिता ते औलाद भी बेशुमार अता फरमाई। ते हज़रत उम्मे सुलैम बेवा हो गई ने। हुण इधरों अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो, ये भी अजे काफर ने। इन्हां नूं पता लगा कि उम्मे सुलैम बेवा हो गई ने। ते अबू तलहा अंसारी बड़ा मालदार बंदा है। अबू तलहा अंसारी जेड़ा इहदे कोल माल दौलत बहुत ज़्यादा है। इन्हें ना सोचा कि उम्मे सुलैम बड़ी चंगी औरत है तो मैं निकाह दा पैगाम दियां। अबू तलहा अंसारी चलते चलते आए हज़रत उम्मे सुलैम दे घर। अनस बिन मालिक घर विच मौजूद सन। हज़रत उम्मे सुलैम दा बेटा अंदर दाखिल होए, गल बात हुई तो हज़रत अबू तलहा अंसारी फरमांदे ने, उम्मे सुलैम मैं चाहना वा कि तेरे नाल मेरा निकाह हो जाए। मैं निकाह दी रिक्वेस्ट लैके आया, मैं निकाह दा पैगाम लैके आया। ते मेरे कोल माल दौलत बड़ा ज़्यादा है, जिन्ना सोना ते चांदी कहेंगी मैं उन्ना हक मैर तेरे वास्ते मुकर्रर कर देंगा। सोना चांदी हक मैर दे तौर ते मैं तेनों पेश कर देंगा ते तू मेरी रिक्वेस्ट कबूल कर लै। ते हज़रत उम्मे सुलैम ने जेड़ा जवाब दिता, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, सोने दे पानी ना लिखन दे काबिल है। हज़रत उम्मे सुलैम फरमांदियां ने, ऐ अबू तलहा अंसारी अगर तू मेरे नाल निकाह दा ख्वाहिशमंद है ते मैनू सोने ते चांदी दी कोई लालच नहीं, मैनू किसी होर हक मैर दी तलब कोई नहीं। ऐ अबू तलहा अंसारी अगर तू मेरे नाल निकाह करना चाहना है फिर इंज कर, मैं मुसलमान हाँ, तू भी मुसलमान हो जा, इस्लाम नू हक मैर रख लैने आ ते मैं तेरे नाल निकाह करन वास्ते तैयार हाँ। कैसी नेक औरत है उम्मे सुलैम। अज दी कोई होंदी उन्हें कहना सी एक पैली मेरे नाल लवा दे ते 5-10 तोले सोना भी ते चांदी भी ते हर चीज़ होनी चाहिए है ते ठीक है। लेकिन इधर वेखो ना उम्मे सुलैम, ऐ साडी मां की आखिया, अबू तलहा सोने ते चांदी दी लोड़ कोई नहीं, अगर तू इस्लाम कबूल कर लेना तो इनू ही हक मैर रख लवांगे
تے تیرے نال نکاح میں کرنے واسطے تیار ہاں۔ تے ابو طلحہ انصاری سوچی پہ گیا تے ام سلیم نال کہن لگیاں ابو طلحہ ایڈا سیاںا تو بندہ ہے، ایڈا عقلمند بندہ ہے، اپنے ہاتھاں نال بت تیار کر دیو، پتھر دے، لوہے دے، لکڑ دے، انہوں بنا کے اپنے ہاتھاں نال انہاں نوں تیار کر کے انہاں نوں پوج دیو، اے تہاڈا نظریہ ہے، اے تہاڈی سوچ ہے، اے تہاڈی عقل ہے، سمجھدار ہو کے تے مورتیاں نوں پوجدے ہو۔ میں ویکھو نا کلمہ پڑھیا نا نبی پاک دا، میں ایک رب نو منن والی ہاں، ایک رب دی عبادت کرن والی ہاں۔ ام سلیم نے بڑا سمجھایا، سکھایا، دین سنایا، تے ابو طلحہ انصاری نو آکھیا جا جا کے سوچ کے تے پھر فیصلہ کر لیں، اگر تو کلمہ پڑھ لیں، اسلام قبول کر لیں تے انہوں حق میں رکھ لیں گے تے میں نکاح واسطے تیار ہاں۔ ابو طلحہ انصاری اتھوں اٹھے گھر وچ جا کے نا سوچی پہ گئے، سوچ کے آندے نے ام سلیم نے گل تے بڑی صحیح کیتی ہے کہ اسی بتاں نو پوجنے ہاں، او ایک رب نو پوجدے نے، توحید کنوں آندے نے تے شرک کنوں آندے نے، اینوں سوچیا تے پرکھیا تے ایتھوں اٹھے تے گئے آمینہ دے لال جناب محمد، پھر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، جگاں دے پیر رب دے حبیب تشریف فرمانے، شمع رسالت دے پروانیاں دا جمگٹ ہے، میرے آقا دیاں نظراں پئیاں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمدے نے پے تے میرے آقا ویکھ کئی سمجھ جاندے نے، پہچان جاندے نے، آقا فرماندے نے میرے یارو ابو طلحہ آ رہا ہے، او دیاں دو اکھاں دے درمیان مینوں اسلام دی روشنی نظر آ رہی ہے، ابو طلحہ دیاں اکھاں دے درمیان مینوں اسلام دا نور نظر آ رہا ہے۔ ابو طلحہ اگے آئے میرے نبی دے کول تے میرے نبی دے کول آ کے پڑھ دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو طلحہ انصاری نے اسلام قبول کیتا تے ام سلیم دی دعوت تے اسلام قبول کیتا۔ ویکھو وہ لوگ جنہاں نے عورتاں دی نصیحت بھی قبول کیتی، دین اسلام دے اندر خواتین دا بھی بڑا کردار ہے، جنہاں دی وجہ تو بڑے بڑے عظیم لوگ مسلمان ہوئے، انہاں دے وچوں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے، انہاں اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر کے تے پھر آئے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دے کول، کہن لگے کہ میں اسلام قبول کر لیا، میں اسلام قبول کر لیا۔ تے ام سلیم فرماندیاں نے پھر ٹھیک ہے، اے ہوئی میرا حق میرے، میں تیرے نال نکاح کرنے واسطے تیار ہاں۔ نکاح ہو گیا، بولو نکاح ہو گیا حضرت ابو طلحہ انصاری دا حضرت ام سلیم دے نال رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک کون نے ام سلیم؟ بڑی خوبصورت نیک سیرت خاتون ہے، با کردار خاتون ہے، جناب بہادر تے دلیر خاتون ہے، اے بڑی ذہین تے فتین خاتون ہے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے ام سلیم رضائی خالہ بھی لگ دیاں نے، میرے آقا دی رضائی خالہ لگ دیاں نے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح جیڑے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہو گیا ہے۔ جس وقت انہاں دا نکاح ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، ہن وقت گزردا جا رہا ہے، ویلا لنگدا جا رہا ہے، اج ایک سال دا عرصہ نہیں گزریا، اللہ ذوالجلال نے ام سلیم نو ایک بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ پہلا بیٹا تے انس سی نا دوسرے خامد وچوں، او تے نبی پاک دی خدمت وچ وقف کر دیتا ہے۔ ہن دوسرا بیٹا اللہ نے دیتا ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے وچوں۔ اے بیٹا جناب والا جس وقت پیدا ہویا، اس بیٹے دا نام ابو عمیر رکھ دیتا گیا۔ اے جدوں بچہ چلن پھرن دے قابل ہو گیا، اے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ گئے، گھروں باہر نکل دے، شام نو گھر واپس آؤندے تے سب تو پہلے
उम्मे सुलैम दे कोलों अपने बेटे दी खरीयत दरियाफ्त कर दे। सब तो पहले घर विच आके अपने बेटे दे मुतल्लक पुछ दे। एक दिन घरों बाहर गए ने, बेटा बीमार सी ते शाम नूं घर वापस आए ने। घर आउण तो पहले पहले ही बेटा रब नूं प्यारा हो गया, रब नूं बेटा प्यारा हो गया, बेटा वफात पा गया। ते हजरत उम्मे सुलैम साबरा ते शाकिरा औरत है, इन्हें की कम कीता, अपने बेटे नूं जनाब कफन पहना के चादर दे अंदर छुपा के ते अपने घर दे एक कोने दे अंदर लिटा दिता। ते शाम हुई, हजरत अबू तलहा अंसारी घर आए। आउंदियां पुछया उम्मे सुलैम बेटे दा की हाल है? मैं सवेरे गया सा, बेटा बीमार सी, मेरे बेटे दा की हाल है? ते हजरत उम्मे सुलैम फरमांदियां ने अबू तलहा बेटा पहले नालों ठीक है, पहले नालों बेटे दी तबीयत जिहड़ी है बेहतर है, बेटा आराम ते सुकून दे अंदर है। हालां बेटा वफात पा गया ते उम्मे सुलैम की कह रही ने बेटा सुकून दे अंदर है, पहले नालों तबीयत बेहतर है। इस वास्ते नहीं दसिया किते मेरा खावंद परेशान ना हो जाए। मैं खावंद नूं दसांगी ते खावंद ने खाना भी कोई नहीं खाना ते रात सारी बेसकूनी दे अंदर गुजरनी है, परेशानी दे अंदर गुजरनी है। मेरे वीर मेरे भाई वेख लै कैसा किरदार उम्मे सुलैम दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा। इन्हां आखिया कि बेटा पहले नालों सुकून विच है, हालांकि बेटा फौत होया पिया। खाना अबू तलहा अंसारी नूं खुलाया। हजरत अबू तलहा अंसारी ने खाना खादा, रात नूं आराम कीता, रात नूं जनाब जड़ा आराम कीता, सारी रात गुजर गई है ते सुबह हुई है। ते फिर हजरत उम्मे सुलैम फरमांदियां ने ऐ अबू तलहा मैनू एक गल दा जवाब दे दे, अहे की गल है? अहे किसे नूं किसे ने अमानत दित्ती होवे, ओदी अमानत ओनू वापस कर देनी चाहिदी है कि नहीं? अबू तलहा कहन लगा उम्मे सुलैम क्यों नहीं? जेड़ा किसे नूं अमानत दवे ओदी अमानत वापस करनी चाहिदी है, ओदी अमानत वापस करनी चाहिए। ते हजरत उम्मे सुलैम फरमांदियां ने अबू तलहा अंसारी जेड़ी अमानत रब ने सानू बेटे दी शक्ल विच दित्ती सी, रब ने कल दी अपनी अमानत अपने कोल वापस बुला लई। रब ने अपनी अमानत साडे कोलों वापस ले लई है। बेटा ते वफात पा गया। अबू तलहा अंसारी गमगीन भी हो गए और गुस्से विच भी आ गए। नहीं उम्मे सुलैम तो मैनू रात नूं क्यों नहीं दसिया, मैनू तू पहले क्यों नहीं दसिया, इस बात की खबर तो मैनू पहले क्यों नहीं दिती? उम्मे सुलैम फरमांदियां ने मैं सोचिया अगर मैं तुहानू खबर देवांगी तुसी परेशान हो जाओगे, तुहाडी सारी रात परेशानी दे अंदर ही गुजरेगी, तुहानू खाने की फिक्र भी कोई नहीं होएगी। ते जनाब इस वास्ते मैं तुहानू खबर नहीं दिती। हजरत अबू तलहा अंसारी उस वेले चलते चलते गए, मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत में पेश होए ते जाके सारा माजरा सुनाया। अल्लाह दे नबी इंज वाकया पेश होया, मेरी बीवी ने मैनू दसिया तक भी नहीं ते बेटा कल दा फौत हो गया। आका फरमांदे ने ऐ अबू तलहा अंसारी गल सुन लै, तेरी बीवी ने सबर का मुजाहरा करके विखा दिता है, तेरी बीवी ने सबर का इजहार करके विखा दिता है। जा अबू तलहा अंसारी मैं तेरी इस बीवी दे सबर की वजह तो एक दुआ करना वा, अल्लाह तेरी उम्र विच बरकत पा दे, अल्लाह तेरी औलाद विच बरकत पा दे, अल्लाह तेनू औलादे नरीना होर अता फरमा दे। मेरे नबी ने दुआ फरमा दी। नाल आपने फरमाया कि उम्मे सुलैम ने ठीक किया, फरमाया कि तू अज रात अपनी बीवी नाल बसर की है, मैं अल्लाह दा नबी दुआ करना अल्लाह तुहानू इस रात की वजह तो तुहाडे विच बरकतां अता फरमा दे, तुहानू अल्लाह औलाद अता फरमा दे। फिर मेरे नबी दी दुआ पूरी हुई। एक साल गुजरे, अल्लाह ने उम्मे सुलैम अबू तलहा नू एक होर बेटा अता फरमा दिता। सबर दे बदले में अल्लाह ने एक होर बेटा अता फरमा दिया। जदों दूसरा बेटा पैदा होया फिर हजरत अबू तलहा अंसारी बेटे ने चुकिया
تے لے کے گئے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ پیش کیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور اپنے منہ وچ پائی. آپ نے کھجور نو چبا کے تے اس بیٹے دے منہ وچ میرے نبی نے کھلا دیتی. آپ نے گڑتی دے دیتی. نال میرے آقا فرماندے نے اللہم بارک, اللہ اس بیٹے دے ذریعے برکتاں پا دے. میرے نبی دی ایسی دعا میرے نبی دی رب نے قبول فرمائی. اس بیٹے جنوں میرے نبی نے گڑتی دیتی تے دعا فرمائی, سلیم دا بیٹا, او دے وچوں اللہ نے پھر 9 بیٹے عطا فرمائے. 9 دے 9 بیٹے قرآن دے حافظ بھی بن گئے تے قرآن دے قاری بھی بن گئے. 9 دے 9 بیٹے قرآن دے حافظ بھی بن گئے, قرآن دے قاری بھی بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبر دی جزا, صبر دا بدلہ رب نے دنیا میں بھی رکھیا اور آخرت میں بھی رکھیا. صبر کرنے والی خاتون نو اللہ نے بھاگ لا دیتے نے, بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتے نے تے قرآن دے حافظ تے قاری بن گئے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, اے عظیم میرے نبی دے صحابی نے. کون ابو طلحہ انصاری؟ انہاں دا نا باغ سی ایک میرے نبی دی مسجد نبوی دے بالکل سامنے. ابو طلحہ انصاری دا ایک باغ سی, اس باغ دے اندر کھجوراں سن تے ایک چشمہ پانی دا جدا پانی بھی بڑا مٹھا سی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اس گھرانے نال محبت بڑی سی, پیار بڑا سی. اس گھرانے نو میرے نبی نال بڑا پیار سی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا دن دے ٹائم تے جاندے ابو طلحہ انصاری دے اس باغ دے اندر. میرے آقا اس باغ دے اندر جاندے, کیوں جاندے سن کہ ابو طلحہ انصاری نبی علیہ السلام دی خدمت بڑی کرتے, آپ نو کھجوراں پیش کردے, اس چشمے دا میٹھا تے ٹھنڈا پانی پیش کردے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ وچ جایا کردے سن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوتھے جاندے, ابو طلحہ انصاری میرے نبی دی خدمت کردے. تے جس وقت اے آیت نازل ہوئی نا, اللہ پاک نے حکم دیتا, اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. یہ آیت نازل ہوئی, یہ ترجمہ کی ہے, ہرگز تسی اس وقت تک نیکی نو پہنچ نہیں سکتے, اس وقت تک تسی نیکی دے اجر نو پا نہیں سکتے. حتی تنفقوا مما تحبون, جب تک تسی او چیز نو اللہ دے رستے وچ خرچ نہ کر دیو جس چیز نو تسی بڑا ہی پسند کر دیو, اپنی محبوب ترین چیز نو, اپنی پسندیدہ چیز نو جب تک تسی اللہ دے رستے وچ خرچ نہیں کر دیندے, اس وقت تک فرمایا تسی نیکی دے اجر نو پہنچ سکدے. نیکی دی اصلیت نو تسی نہیں پہچان سکتے جب تک تسی اپنی پسندیدہ چیز نو رب دے رستے چ خرچ نہ کر دے. تے اللہ فرماندے نے وما تنفقوا من شیء, جو بھی تسی خرچ کر دیو فإن اللہ بہ علیم. اللہ فرماندے نے میں انہوں جاننا وا پہچاننا وا کنے میری رضا واسطے خرچ کیتا ہے, کنے اپنی پیاری محبوب چیز نو میرے رستے وچ خرچ کیتا ہے. جس وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی نا, تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسے وقت گئے تے جا کے او جڑا باغ سی نا مسجد نبوی دے سامنے, کھجوراں دا باغ, میٹھے پانی دا چشمہ لگا, اس باغ نو اعلان کر دیتا, آج دے بعد میرا پسندیدہ باغ جڑا میں نو اللہ دے رستے وچ خرچ کرن دا اعلان کرنا.
آئے میرے نبی دی خدمت وچ، اللہ دے نبی میں اس باغ نو خرچ کرنا چاہنا. آقا فرماندے نے ابو طلحہ خیر تے ہے، بڑا پیارا باغ ہے، بڑا پسندیدہ ماحول ہے، اور پانی دا چشمہ بھی لگا ہے، میٹھا تے ٹھنڈا پانی ہے، کھجوراں بھی سارے باغاں نال اعلیٰ نے. تے کی وجہ؟ تے حضرت ابو طلحہ فرماندے نے اللہ دے نبی اے آیت نو سن کے میرا دل اے کیتا ہے کہ پسندیدہ چیز میری اے ہوئی باغ ہے. باغ تے اور بھی میرے کول بڑے نے، لیکن مینوں سب تو زیادہ پسند ہے. میں یہ چاہنا کہ میں اس باغ نو اللہ دے رستے وچ خرچ کر دیاں. سبحان اللہ. پسندیدہ چیز خرچ کرنا کوئی معمولی گل نہیں. اج ہے کوئی ساڈے وچوں خوش نصیب بندہ جیڑا آکھے میری اے بڑی چیز پیاری ہے، اے جگہ مینوں بڑی پسند ہے، میں اللہ دے رستے وچ خرچ کر دیاں، اللہ دے رستے وچ جناب میں اے تقسیم کر دیاں، میرے کول اے دولت اے پیسے نے، میں غریباں یتیماں دے اندر تقسیم کر دیاں، میری اے فصل پکے گی میں انہوں اللہ دے رستے ہی تقسیم کر دیاں گا. کاش کہ ساڈے اندر بھی وہ جذبہ اور محبت اور الفت اور عقیدت پیدا ہو جائے جڑے پیغمبر دے صحابہ دے اندر پائی جاندی ہے. ویکھو حضرت ابو طلحہ انصاری وہ عظیم ہستی نے جنہاں نے سب تو بہترین باغ اللہ دے رستے وچ خرچ کر دیتا. آقا فرماندے نے ابو طلحہ انصاری انج کر اے اپنے رشتہ داراں وچ خرچ کر دے، اپنے قریبیاں وچ خرچ کر دے. ایک تے تینوں صدقے دا ثواب مل جائے گا، دوسرا صلہ رحمی دا ثواب مل جائے گا. حضرت ابو طلحہ انصاری نے وہ اپنا قیمتی باغ جیڑا اللہ دے رستے وچ خرچ کرن دا اعلان کر دیتا. اے نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے جناب والا ابو طلحہ انصاری اے نبی پاک دے نال رہنے تے میرے نبی دے نال ہر جگہ تے میرے نبی دا ساتھ دیتا ہے. بڑیاں بڑیاں جنگاں دے اندر انہاں شرکت فرمائی ہے. ابو طلحہ انصاری دی آواز بڑی اچھی سی، جدوں آواز مار دے سن نا، للکار مار دے سن، 100 بندے دی آواز ایک پاسے، ابو طلحہ انصاری کلے دی آواز ایک پاسے، بڑی اچھی آواز سی. اس واسطے میرے آقا علیہ السلام فرماندے سن کہ ابو طلحہ انصاری دی آواز مشرکاں واسطے بڑی بھاری ہے. مشرکاں واسطے ابو طلحہ دی آواز بڑی خوفناک ہے. جنگاں دے موقعاں تے حضرت ابو طلحہ انصاری اوتھے آواز مار دے سن، للکار دے سن، کافر ڈر جاندے سن، مشرک گھبرا جاندے سن. تے میرے نبی دے سجے کھبے اگے پیچھے اے جناب باڈی گارڈ بن گئے، انہاں میرے نبی دا دفاع کی. ابو طلحہ انصاری نے تے تیر کمان بڑے سن، تیر انداز بڑے سن. جنگ احد دے موقع تے 3 کماناں انہاں دیاں ٹوٹ گئیاں سن تیر کھا کھا کے، لیکن پھر بھی دشمن دا مقابلہ کردے رہے. بدر وچ بھی انہاں بڑا اہم کردار ادا کیتا. میرے آقا فرماندے ہوندے سن صحابہ تیر لے آؤ ابو طلحہ نو دیو، ابو طلحہ دے حوالے کرو. ابو طلحہ نو تیر صحابہ دیندے جاندے، ابو طلحہ نشانہ بن کے کافراں تے برساندے جاندے. میدان احد دی سرزمین تے جدوں حالات خراب ہو گئے، کچھ صحابہ جڑے نے ڈگمگا گئے جدوں خبر پہنچی کہ نبی علیہ السلام نو شہید کر دیتا گیا ہے. اس موقع تے ابو طلحہ انصاری ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ میرے نبی دے سامنے جناب ٹال بن کے کھڑے ہو گئے. آپ فرماندے نے میں اتنا ہو کہ وینا ابو طلحہ نو تیر کتھے کتھے وج رہے نے، لیکن ابو طلحہ پیچھے نہیں ہٹ دے. دشمن دے تیر کھاندے جا رہے نے، لیکن ابو طلحہ انصاری پیچھے نہیں ہٹ دے. تیر مار دے بھی نے تے تیر وج دے بھی نے، ابو طلحہ انصاری پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ دے. انہیں جرت مند ہمت مند انسان جناب انہاں دی آواز تے مشرک تے کافر ڈر جاندے. ابو طلحہ انصاری او عظیم ہستی نے، سبحان اللہ سبحان اللہ. انہاں نے پھر حنین دے موقع تے، حنین دا موقع جدوں آیا، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جننے جننے کافر مارے گا اونا کافران دا سارا مال جیڑا ہے، اونا کافران دا سارا مال غنیمت اس بندے نو ہی دیتا جائے گا. جننے کافر کوئی مارے گا اونا سارے کافران دا جیڑا مال ہے انہوں ہی دیتا جائے گا. تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حنین دے موقع تے 20 کافر جہنم واصل کیتے. کنے کافر؟ 20 کافر انہاں تیر مار مار کے انہاں نو جہنم واصل کیتا. تے انہاں 20 کافراں دا مال غنیمت میرے نبی نے حضرت ابو طلحہ انصاری دے حوالے فرمایا.
इन्ने बहादुर आप दी पूरी जिंदगी आखिरी जड़ी नाल रहे ने, आप तो बाद भी 40 साल तक ये जिंदा रहे ने। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन्हां दी जुर्रत बहादरी बड़ी बेमिसाल ते लाजवाब। मेरे नबी आखिरी हज दा इरादा फरमाया, हज्जतुल विदा दे मौके ते जेड़े सहाबा दा जमघट है उन्हां विच अबू तलहा अंसारी भी मौजूद ने। जदों मेरे आका हलक करवाण लगे ना, आप सर मुंडाण लगे, टिंड करवाण लगे ना, सहाबा जमा हो गए, कहन लगे अल्लाह दे नबी तुहाड़ियां जुल्फां दे वाल असां हासिल करने ने। ते आका अलैहि सलाम फरमांदे ने ए सज्जे पासे जेड़ा मेरा हिस्सा है ना सर दा, एदियां जुल्फां सारे सहाबा तुसी आपस में तकसीम कर लो, ते ए खब्बे पासे वाला जेड़ा हिस्सा है ये सारियां जुल्फां दे वाल हासिल करेगा, ते अबू तलहा अंसारी हासिल करेगा। मेरे नबी दियां बरकत वालियां चीज़ां ए जुल्फा मुबारक दे वाल हासिल कीते। बाकी सारे सहाबा ने सज्जे पासे दे और खब्बे पासे दे जिन्नियां मेरे नबी दियां जुल्फां दे वाल ए अबू तलहा अंसारी दी किस्मत विच आए, क्योंकि नबी अलैहि सलाम नू अबू तलहा दे नाल मुहब्बत ही बड़ी, अबू तलहा नू मेरे नबी नाल प्यार ही बड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए ते हजरत अबू तलहा ने ना आ जरा नाल नाल हजरत उम्मे सुलैम, इन्हां दी बीवी भी बड़ी चंगी है। जे खामद चंगा ते बोलो बीवी भी चंगी है। दुआ करो सारियां दियां चंगियां ही हो जान। वो खुशकिस्मत बंदा मेरे नबी ने फरमाया ना, जिस बंदे को सवारी चंगी है, जिस बंदे का मकान चंगा है, जिदी बीवी चंगी है, वो दुनिया का खुश नसीब बंदा है। अल्लाह सानू ना खुश नसीब शामिल फरमा दे। अबू तलहा अंसारी वो खुश नसीब ने जिन्हां दी बीवी भी चंगी ते मकान भी चंगा ते आप भी चंगे। आप भी बड़े नेक ने ते बीवी भी बड़ी नेक है। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला ना, आप जे जंगां च नबी पाक दा दिफा कीता है ना, ते उम्मे सुलैम भी पिछे नहीं रहियां। बदरो उहद दे मौके ते नबी अलैहि सलातु वस्सलाम दे नाल इन्हां दी बीवी भी उम्मे सुलैम गईयां, मेरे नबी दी बीवी अम्मा जी ऐशा भी गईयां। औरतां भी जंग दे मौके ते नाल जांदियां सन। किस वास्ते जांदियां सन? ताकि उत्थे जाके कोई इस किस्म के शेर पढ़ के मुजाहिदीन नू जोश और जज्बा दिलाया जाए, और अगर कोई मुसलमान जख्मी हो जाते उन्हां दी मरम पट्टी का एहतमाम कर दियां, उन्हां नू पानी पिलांदियां। हजरत उम्मे सुलैम अम्मा जी ऐशा उहद दे मौके ते जड़े सहाबा इकराम जख्मी होए उन्हां नू पानी पेश कर दियां रहियां, उन्हां नू मरम पट्टी कर दियां रहियां। दलेर बहादुर खतून उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोपहर दे वेले हजरत उम्मे सुलैम दे घर जाया करदे सन। ते उम्मे सुलैम ने एक चमड़े का एक मुसल्ला तैयार कीता सी। ओ मुसल्ला ओ चद्दर मेरे नबी वास्ते बिछा देंदियां। नबी अलैहिस्सलाम उस मुसल्ले ते आराम फरमांदे, कैलूला फरमांदे। आप दे जस्द अतहर ते आप दी पेशानी ते पसीना रूनमा हो जांदा, ते आप दा पसीना जेड़ा खुशबूदार पसीना, मेरे नबी दा पसीना, ओदे विचों बू नहीं आउंदी बल्कि खुशबू आउंदी है। आखो सुभान। गुलाब भी नहीं आप दे पसीने नाल दा, कोई अमन वाला शहर नहीं मदीने नाल दा। गुलाब भी नहीं आप दे पसीने नाल दा, कोई अमन वाला शहर नहीं मदीने नाल दा। मुअज्जन हज़ारा ने बिलाल कोई ना, आमिना दे लाल जे लाल कोई ना। रब दे हबीब दी मिसाल कोई ना, आमिना दे लाल जे लाल कोई ना। नबी पाक दा पसीना आउंदा, उहदे विचों खुशबूआं दे हुल्ले आउंदे। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमाने ने, हज़रत उम्मे सुलैम दे घर आप कैलूला फरमा रहे ने, आप दी पेशानी मुबारक ते पसीने दे आसार ने। हज़रत उम्मे सुलैम कोल आके बह गईयां ते एक शीशी पकड़ी है, नबी अलैहिस्सलाम दा पसीना जेड़ा जमा कर करके शीशी विच महफूज कर दियां जा रही ने। शीशी विच नबी पाक दा पसीना जमा कर दियां जा रही ने। आका अलैहिस्सलाम दी
जाग खुली। आप फरमाते ने उम्मे सुलैम ये की कर रही से? तो हज़रत उम्मे सुलैम फरमांदियां ने महबूबा तुहाडे पसीने विचों खुशबू आउंदी है ते मैं सोचा कि शीशी विच तुहाडा पसीना महफूज कर लवां, जदों मेरे बच्चियां नूं खुशबू दी ज़रूरत होएगी दूसरे लोग खुशबूआं लाणगे, मेरे बेटे तुहाडा पसीना ही ला लैणगे। आख्या जदों बच्चियां नूं ज़रूरत पेगी खुशबू लगाउण दी, मैं महबूबा तुहाडा पसीना कढ़ के अपने बेटियां नूं लगा देंगी। मेरे नबी मुस्कुरा पे, आपने तबस्सुम फरमाया, आपने फरमाया ठीक है उम्मे सुलैम कोई हरज नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं मुहब्बत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल अक्सर तौर ते मेरे आका नूं हज़रत उम्मे सुलैम तोहफे तहाइफ पेश कर देंदियां, किसी वक्त खाने की दावत ते बुला लैंदियां। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं दोपहर दे खाने ते मधु फरमा ले। एक दिन ना अपने बेटे अनस नूं फरमाया, ऐ मेरे प्यारे अनस रज़ी अल्लाह तआला अनहो, हज़रत अनस नूं टोरिया, जा अनस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जाके कह कि अज दोपहर का खाना तुसी मेरे घर आके तनावल फरमाओ। हज़रत अनस भजे भजे गए, जाके वेख्या नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा सन, 80 सहाबा मेरे नबी दे चार चुफेरे बैठे सन। हज़रत अनस कहन लगे महबूब जी मेरी माँ उम्मे सुलैम ने पैगाम भेजे है, अज दोपहर का खाना तुसा मेरे घर खाना है। आका फरमाते ने अनस मैं कल्ला ही आवां या सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लैके ही आ जा? हज़रत अनस फरमाते ने अल्लाह के नबी सारिਆਂ ਨੂੰ लैके आ जे। हज़रत अनस फरमाते ने मैं गल करके तो दौड़दा अपने घर वाल गया कि मैं तो सिर्फ नबी पाक नूं कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने सारिਆਂ ਦਾ कह दिता है तो मैं घर जाके पैगाम ही दे दियाँ। जनाब अनस फरमाते ने मैं चलदा चलदा घर आया, इन्नी देर नूं नबी पाक भी तशरीफ ले आए। नबी अलैहिस्सलाम घर तशरीफ ले आए, नाल मेरे आका दे सहाबा 80 सहाबा दी जमात मेरे आका तशरीफ ले आए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते ने उम्मे सुलैम तुहाडे घर कोई घ्यो दा डब्बा है वे कि नहीं? उम्मे सुलैम फरमांदियां ने घ्यो दा डब्बा है वे, लेकिन उहदे विच थोड़ा जिहा घ्यो बाकी है। आप फरमाते ने मेरे हवाले किया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने उस घ्यो दे डब्बे नूं हांडी दे विच पलटा दिता। उम्मे सुलैम फरमांदियां ने अल्लाह जुल जलाल दी कसम है सारी हांडी जिहड़ी है घ्यो नाल भर जांदी है, सारी हांडी घ्यो नाल भर जाती है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने उम्मे सुलैम ये खाना जेड़ा जेड़ा मेरे यारां विच तकसीम करना शुरू करा दिओ। ये सारा खाना जेड़ा है तो थोड़ा जिहा लेकिन तकसीम करना शुरू कर दिता है। 80 सहाबा सारिਆਂ ने खाना खा लिया, नबी पाक ने भी खाना खा लिया, लेकिन खाना मुकिया ही कोई नहीं, खाना फिर भी बच गया। आप फरमाते ने उम्मे सुलैम ए जेड़ा खाना बच गया तुसी भी खा लो ते अपने हमसायां नूं भी तकसीम कर दिओ। ये बरकत है ते मेरे मुस्तफा दे हथ दी बरकत है, ये मुहब्बत है ते मेरे मुस्तफा दी है। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा मेरे नबी दी खिदमत करन एक दिन ना घ्यो दा डब्बा भेज दिता मेरे नबी दे घर, ते एक नौकरानी दे जरिए एक औरत दे जरिए भेजिया कि जाके नबी अलैहिस्सलाम नूं ना ये डब्बा दे आओ घ्यो दा। ये लैके गईयां, आपनूं फरमाया कि उम्मे सुलैम ने भेजिया। नबी अलैहिस्सलाम ने ना वो घ्यो दा डब्बा खाली करके वापस भेज दिता। वो ना जाके डब्बा घर रखिया, इधर उम्मे सुलैम घर आईयां ते वेखिया घ्यो दा डब्बा उवें ही भरिया जिवें मैं पहले भेजिया सी। ते उम्मे सुलैम फरमांदियां ने मैं तेनूं भेजिया सी कि नबी पाक नूं दे आई, घ्यो दा डब्बा तूं फिर उंज ही वापस ले आई है। ते कहन लगी खादिमा कहन लगी उम्मे सुलैम मैं लैके गई हाँ, नबी पाक ने एक घ्यो दा डब्बा खाली करके वापस भेज दिता है, लेकिन एक घ्यो दा डब्बा फिर उंज ही भरिया। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हु कोलो रहा ना गया, नबी पाक दे कोल तशरीफ ले आईयां, जाके कहन लगी अल्लाह दे नबी मैं तुहाडे वास्ते तोहफा भेजिया सी, तुसां कबूल क्यों नहीं फरमाया? आप फरमांदे ने उम्मे सुलैम ऐ वेखां मैं कबूल कीता कि ओहदा डब्बा खाली करके वापस दिता है। उम्मे सुलैम फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी ये ते उवें दा उवें ही भरिया पिया। आप फरमांदे ने उम्मे सुलैम जे तू मैनू खिलाया मेरे रब ने तेनू खुआ दिता। आपने फरमाया तेरे घर विच बरकत ही बरकत होएगी।
کیونکہ تو اپنا بیٹا بھی میری خدمت واسطے وقف کر دیتا ہے تے تو ہر وقت میری خدمت وچ مگن رہنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بار بار خدمت کرن دا حضرت ام سلیم دا مقصد ہے سی کہ آپ دی زبان وچوں کوئی برکت دی دعا ہی نکل جائے گی، آپ دے زبان وچوں برکت دی دعا نکل جائے گی، اور آپ علیہ السلام دعاواں کردے رہے۔ حضرت انس واسطے بھی کیتیاں، ابو طلحہ انصاری واسطے بھی کیتیاں تے ام سلیم واسطے بھی کیتیاں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایک کون ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں معراج دی رات اسماناں تے گیا، آپ فرماندے نے میں جنت ویکھی، جنت دے اندر محل ویکھے، ایک محل جنت دے اندر میں ایسا ویکھیا کہ میں پوچھیا اے جبریل اے محل کدھے؟ جبریل کہن لگا اے اللہ دے نبی تواڈی صحابیہ تواڈی خدمت کرن والی ام سلیم اے اللہ نے جنت وچ اودا محل تیار کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، آپ واپس تشریف لے آئے، آپ نے آ کے مبارک دیتی، فرمایا ام سلیم تینوں مبارک ہوئے، اللہ نے تیرا گھر جنت وچ تیار کر دیتا ہے، تیرا گھر رب نے جنت وچ بنا دیتا ہے، تو خاتون جنت ہے، اللہ نے تینوں جنتی عورتاں وچ شامل فرما دیتا۔ اے نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ابو طلحہ انصاری دے نکاح وچ آئیاں، ابو طلحہ انصاری بھی بڑی نیک تے ام سلیم بھی بڑی نیک۔ ابو طلحہ انصاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں وفات پا گئے دنیا تو رحلت فرما گئے تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زندگی تو بعد 40 سال تک زندہ رہے، 40 سال تک زندہ رہے، لیکن نبی علیہ السلام دا مشن جاری رکھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کثرت دے نال نفلی روزے رکھ دے ہوندے سن، نفلی روزے کثرت دے نال رکھ دے سن، عبادت گزار بڑے سن، میدان جہاد دے اندر جڑا پیش ہوندے سن کفر دا مقابلہ کرنے واسطے بے تیغ ننگی تلوار ہوندے سن۔ تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 34 ہجری دے اندر انہاں وفات پائی ہے، 70 سال دی عمر وچ حضرت ابو طلحہ انصاری رب نو پیارے ہوئے نے، انہاں دا جنازہ پڑھایا تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ کنہاں نے پڑھایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ پڑھایا ہے۔ اے نیک سیرت خوبصورت تے نیک سیرت اے جوڑا جڑا جنتی جوڑا دنیا دی اندر بھی کامیاب آخرت وچ بھی کامیاب، انہاں دیاں صفتاں کوئی ایک صفت کوئی ایک خوبی انہاں وچ نہیں پائی جاندی۔ رب نے قرآن وچ جڑیاں خوبیاں تے صفتاں بیان کیتیاں نے اللہ نے ساریاں ابو طلحہ اور ام سلیم وچ جمع کر دتیاں نے۔ او خوبیاں تے صفتاں کیڑیاں نے؟ اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ انیاں صفتاں اور انیاں خوبیاں انہاں چ پائیاں جاندیاں نے، کیڑیاں نے؟ ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد تے مومنہ عورتاں، والقانتین والقانتات فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں، والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں، والصابرین والصابرات
صبر کرنے والے مرد تے صبر کرنے والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات رب کو ڈرن والے مرد تے رب کو ڈرن والیاں عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد تے صدقہ کرنے والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد تے روزہ رکھنے والیاں عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات اپنے جسم دیاں حفاظتاں کرنے والے مرد تے حفاظتاں کرنے والیاں عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات زیادہ اللہ نو یاد کرنے والے مرد تے زیادہ اللہ نو یاد کرنے والیاں عورتاں، اعد اللہ لہم اللہ جی انیاں صفتاں خوبیاں والیاں تا مقام تے اجر کی ہے، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما فرمایا انہاں واسطے میں بخشش بھی رکھ دیتی ہے، دنیا تے انہاں نو معاف بھی کر دیتا ہے، اور قیامت والے دن بے انتہا اجر بھی تیار کر دیتا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ اج سانو بھی انہاں نبی دے صحابہ اور صحابیات دی سیرت اور کردار نو اپنان دی مولا توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔